Oh, 18, 18. 40, ayan. Gano'n kaya to? Girl. Number 18. Oh, Mr. Benito. Ay! 300 pesos! Yippee! Thank you, Yippee! 1,000. Two numbers pa. Kulang kahit ang 30 pesos. Yakuin niya! Yakuin! 14. Number 40. Number 40. Magkano kaya yung nasa likod? Yung Even tapos na, oh! Nasa 15 yun, lagi banker yun. Baka nasa 500. Nasa number 14 ay 400 pesos! Last number. Number 10. Chicken. 23 o 23. Number 23 daw. Ate, nakakanya ito. Isa-isa. Sure ka na? Yes. Number 23 ay 200 pesos. Iuwa na. Okay. Bumper. 5 pesos. 375 pesos. Ipin na tayo. Pag Ano yan? Ano yung 375 pesos, 1,000 yung laman ng briefing. Ate, kung pasko ulit. No deal. No deal. Number. 3 numbers ulit. Numbers. 11. Number 11. Ouch. Bang number? Magkano ba yung nasa number 11? 30 pesos. Nasa number 11 ay 250 pesos. Ay, Sayang ko naman. don't worry, mas makakabalik naman yung sa 370. Okay. Okay, 2 numbers. Number 19. Number 19. Pilan yung number niya, Lisa? Kadwa. Ang nasa number 19 ay 70. 700. Oh. Don't worry, buhay na buhay pa rin. 8. 8. Number 8. 30 pesos yan, 30 pesos. Number 8. 30 pesos. 50 pesos nga ba? O 1,000 pesos? Patalastas na! Patalastas. Ay! Ali mo lang kayang baby, mga